ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वितीय स्कंध अष्टम अध्याय। ए देहे जीव परमर संबंध अछि कि प्रकार। नानादि पुराणर अर्थ अष्टमे पूछे परीक्षित। सुख चरणे देई चित्त आनंदे बोले परीक्षित। राजा परीक्षित उवाच। नारद आगे ब्रह्मा जेते विष्णु महिमा भागवते। कहिले जन उपकारे जे कथा शुणी प्राणितरे। जे स्थाने जाहाकु जे भावे मुनि कहिले जे प्रस्तावे। ताहा श्रवणे इच्छा मोर तुम्भे तत्वज्ञ मध्ये बर। हरि महिमा अगोचर श्रवण मंगल उच्चार। से कथा कह मुनि मते से हरि चरणे जे मन्ते। निश्चले मन करी स्थिर जे मन्ते छाड़ी शरीर। श्रद्धारे नित्ये जे बा शुणी जे हरि कथा मने गुणी। मंगल नाम उच्चारण तार हृदये तत्क्षण। श्रवण मार्गे हरि पसे हृदय पद्मे स्थिरे बसे। सर्वदुरित हेळे नासे शरद जेह्ने वृष्टि शेषे। जळु हरई मल राशि से जेह्ने निर्मल प्रकाशी। निर्मल आत्मा तार हुई से कृष्ण पाद मूळे थाई। केबे हेनु होई बाहार माया भ्रमण होए दूर। पथिक पथ श्रम पाई से जेह्ने निज गृहे जाई। श्रम पासरी सुखे रहे गृह संपद भोगे देहे। अधातु मंत आत्मा होए धातु घटन देह बहे। जानू तू कह एके मन्ते कि बाए काल कर्म मते। जार उदरु पद्म होई लोक संस्थान प्रकाशई। से जेबे अवयवी होई जीव ईश्वर भेद काहि। ब्रह्मा जे भूत आत्मा होए से पुणी जार अनुग्रहे। आत्मारु प्राणी की सृजई स्वभावे तार जन्म नाही। नाभि कमलु होई जात ताहाकु देखे रूपवंत। कालर बळे से पुरुष करई सृष्टि स्थिति नाश। ए लोक लोक पाल संगे सर्वकल्पित तार अंगे। ए जेते चतुर्दश पुर कल्पना करी अंग तार। ए भावे शुणिली जे मुहि एबे तुम्भंकु पचारई। कल्प विकल्प यथा काले से ब्रह्म करे अवहेळे। सृष्टि पालन संहारण भूत भविष्य वर्तमान। कालर ठारु ए जे मन्ते आयु प्रमाण कार केते। कालर जे बा अनुगति अल्प बहुत संख्या स्थिति। कर्मर गति अबाजेते जेहेतु प्रकाश जे मन्ते। गुणक परिणामे केबा देवादि रूप इच्छे जेबा। कि कर्म करी जहि तहि कि भावे जीव ता भुंजई। भूमि पाताल दश दिश जे रूपे संभवे आकाश। ग्रह नक्षत्र महीधर नदी समुद्र दीप पार। एथि आश्रित जंतु जेते ब्रह्मांड प्रमाण बा केते।
মহান্ত জন আচরণ যে বর্ণ বিভাগ আশ্রম বাহ্য অন্তরে বস্তু যেতে সংক্ষেপী কহ মগ্রতে এ অণ্ডকোষ মধ্যগতে বিষ্ণুর অবতার যেতে যুগানুযুগে যুগমান ଯେଉଁ ଯୁଗରେ ଯେବା ଧର୍ମ ମନୁଷ୍ୟ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ଯେବା ବିଶେଷ ଯଥା ବର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରମୀଙ୍କର ଧର୍ମ ଆଦି ଯାରା ଋଷି ଏ ସମ୍ପାଦି ଆପଦେ ଧର୍ମ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଏ ସର୍ବ କହ ମୁନିବର ସଂଖ୍ୟା ଲକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱଙ୍କର କି ରୂପେ ହେତୁ କେ କାହାର ପୁରୁଷ ଆରାଧନା ବିଧି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଯେହ୍ନେ ସାଧି ଯୋଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗତି ଯେତେ লিঙ্গ ভঙ্গন মোক্ষ পথে যে ধর্ম বেদ উপবেদে পুরাণ ইতিহাস বাদে সর্বভূতঙ্ক যে সম্ভব বিক্রম সংক্রম প্রস্তাব যে ইষ্ট বৈদিক কর্ম যে অবাস্মার্ত কর্ম ধর্ম যে বিধি যজ্ঞ জলদানে যে কর্ম ত্রিবর্গ সাধনে যে রূপে জীব সম্ভবন্তি যে রূপে পাষাণ্ড হুয়ন্তি আত্মার বন্ধ মুখ দুই যে বা স্বরূপে যেহ্নে হোই সে আত্মতন্ত্র ভাবগ্রাহী আত্মমায়ারে সে ক্রীড়ই সে মায়া বিসর্জি যে মন্তে প্রলয়ে রহে সাক্ষী মতে ভমুনি পচারিলি যেতে সংক্ষেপী কহিবাক মতে তুজে ব্রহ্মার সমমুনি এ বিশ্ব সংসার প্রমাণী ପୂର୍ବପୁରୁଷେ ଯାହା ଚିନ୍ତି ଅପରେ ତା ମାତ୍ର ଜାଣନ୍ତି ଆହାରହୀନ ମୋର ପ୍ରାଣ କେବେ ହେ ନହିବ ମିଳନ ତୁମ୍ଭ ବଦନୁ ହରିରସ ପିବନ୍ତେ ମନ ହେବ ଦୋଷ ସୁତବାଚ ଏମନ୍ତେ ପରୀକ୍ଷିତ ବାଣୀ ହରସେ ସୁକ ମୁନି ଶୁଣି ମୁନିଜନଙ୍କ ସଭା ମଧ୍ୟେ ଯେ ଅବା କହିଲ ଆନନ୍ଦେ ସେ ଭାଗବତ ହରିଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ୟତ ଯେ ପୁରାଣ ଯେ କଥା ବ୍ରହ୍ମାର ଅଗ୍ରତେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ କଳ୍ପ ଉପଗତେ ଏକାନ୍ତେ କହିଲେ ମୁରାରି ବିଶ୍ୱ ସଂସାରେ ଦୟା କରି ପାଣ୍ଡବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରୀକ୍ଷିତ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କୌକତ ସେ କଥା ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତେ କହିବି ତୁମ୍ଭର ଗ୍ରତେ ବୋଲୋଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ ଅମୃତ ରସମୟ ଗୀତେ ସୁଜନ ଜନଙ୍କର ହିତେ ପ୍ରାକୃତ ବନ୍ଧେ ଗୀତ ବାଣୀ ଶୁଣି ସଂସାରୁ ତର ପ୍ରାଣୀ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଧି ନାମ ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ।